पूरा कालिदास बस आगे 3टा सांग ना 3टा पंडित पूरा कौन ना कह श्लोकटा ना अर्थरा कह सुगुड़ा को दी गुड़ा देखी दी गुड़ा हाँ श्लोकटा को श्लोक श्लोक ଆଉ କିଏ ଘୁଷ ଶ୍ଲୋକ ନାଇଁ ପାର୍ଟି ମୁଣ୍ଡ ନାଟିଆ ପାର୍ଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶ୍ଲୋକଟା କୁହାଇଥିଲା ପରା ଘୁଷି ବୋଲି କୁହ ଶ୍ଲୋକଟା ସ୍ୱକୀୟ नाम कीर्तन नामानुकीर्त्या नाम कीर्त्या एवं व्रतः सप्रिय नाम कीर्त्या जातानुराग द्रुतचित्त उच्चे असत्यथो रोति रौदती गायति उन्माद नृत्यति लोक बाह्य जो माने यही प्रकार भगवत नाम संपूर्ण आश्रित भक्तवान के लक्षण कहगला ये प्रकार व्रतशील लोक माने निजर प्रियतम श्री हरिंकर नाम कीर्तन आदि अनुराग युक्त हुंती भगवान को कथा प्रति भगवत नाम प्रति भगवान प्रति सेमान कौन करती उच्च स्वर कीर्तन करती लोक बाह्य लोक लज्जा किसी रही लज्जा दूर हो जाए केतल नृत्य करती केतल हसती केतल कांदती केतल राहादरी क्रंदन करती यही प्रकार केतल चित्कार करती यही हूँ भक्ति भजन लक्षण यही भाव भजन करते करते यार फलस्वरूप प्रेम भक्ति जोगे संसार धर्म होते चेष्टा समूह बोलते एवं व्रत माने ये प्रकार भजन करी करी पूर्वज कहले कहीं भक्ति लाभ भगवान के भजन करिए भक्ति द्वारा ही भगवान को भजन करिए ये प्रकार जो भक्ति द्वारा भजन करती भजन करी 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 शेष कौन तार फलस्वरूप प्रेम भक्ति जोग आसो कहीं भजन करीटा हूँ अभिधेय भजन फलटा हूँ प्रयोजन तत्व गोटे संबंध गोटे अभिधेय गोटे प्रयोजन संबंध माने धरतु जगत जन सहित आम संपर्क अच्छी से संबंध है जेहेतु से संपर्क से किसी करागला फलटा कौन मिल आत्मतृप्ति मिलला मो पुओ कली मो संसार कली मो परिवार कली से गोटे चरितार्थ है जड़े कम कर अर्थप्राप्ति हो फल मिलूँ फलटा है प्रयोजन तत्व आम जहाँ भी कर तार फल हूँ प्रयोजन किंतु भजन जो करती भक्तर
भक्तर प्रयोजन फल कौन एकमात्र कृष्ण प्रेम कृष्ण प्रेम ही आमर फल वास्तव तेणुक कहते भजन जो मैंने करती भजन करी 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 तार फल स्वरूप प्रेम भक्ति मिल जदि भगवत प्रेम जदि मिलूनी ताहले बुझा पड़े आमर भजन ही सेवाटा ही ठीक होनी आमर कीर्तनटा ही ठीक होनी आमर सत्संग ही ठीक होनी आम जहाँ भी करिया ठाकुर जी प्रति प्रेम भावटा आसिया दरकार ताहले ठीक अच्छे आमर साधन आमर सबकिछि ठीक अच्छे ये प्रेम भक्ति जगह कौन हो संसार धर्म अतीत चेष्टा सब बोलते ये सांसारिक धर्मर अतीत चेष्टा सब रही कर्मी माने निजर सांसारिक धर्म को संसार निर्वाह पर सांसारिक कर्म जड़ित होती किंतु सांसारिक कर्मर अतीत अप्राकृत जगत से विचरण करिए तार तो निस्वार्थ भाव में भगवान प्रसन्नता में भगवान को सेवा करिए से भगवत प्रेमटा मिले से भगवान को प्रेम मिले जो मान कौन सी कामना न थाए कौन सी वासना न थाए भगवान ही सब तार व्यवस्थापक सी यही भाव में जो पड़ी रही था ठाकुर जी पाखे भजन ही करता होती से वस्तु मिले संसार धर्मर अतीत चेष्टा समय कौन कहले यही रूप व्रत अर्थात नियम जार तीन नियम कर नियम सजा कहला मंगल आरती दर्शन करिया नियम जप करिया नियम भगवान को अर्पण न करी किसी भक्षण करवानी प्रसाद करी भगवान को देकी बहुत ये कर नियम जहाँ कहगला ये तो सब आम नियम रखाई ना ये सब नियम जो मैंने करती संख्या नाम आम महा कौन यह जप या सर्वे करिया निर्बंध निर्बंध मान कौन संख्या नाम मु दिन को एति नाम करी ये प्रकार भावना करी बसी जप करियो ताठू अधिक चलो कि कम हेल्ले असुविधा कम कले असुविधा अधिक करिया दरकार अधिक तो न दोष हे जिते अधिक दोष ना कि नियम गोटे कर कम करद आज कमिला काली करता हाँ सेवा जब से पूरा रही अलग कथा उत्सव महोत्सव चलती सेवार पूरा रही वैष्णव सेवा भोग सेवार समय पाइलनि संख्या ना पूर्ण हो पारे तापर दिन से कर अभ्यास है असुविधा अकेजनाली गोटे थर दुथर करा पारे फिलअप करा पारे अभ्यास जदि ठीक नहीं से चेष्टा करिया पड़े प्रत्येक दिन निजर जी निर्दिष्ट संख्या नाम को पूर्ण कर शयन करिया दरकार जदि है न खाइबा डेरी हो जाओ करिया दरकार बुझल जपमाला धरछ आज धरछ हाँ नियम जार तीन भक्तिर मध्य नाम संकीर्तन सर्वोत्कृष्ट बोलते हैं जो भक्तिर जिते अंग अच्छी केतरा अंग अच्छी भक्तिर 9टा केतरा अंग 9टा केतरा 64टा 9टा भक्तिर 64 अंग इज्जत जहाँ कर सब अंग सब कहगला 64 अंग 9टा अंग श्रेष्ठ श्रवण कीर्तन विष्णु श्रवण इस तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन हरिनाम कीर्तन सब श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ यहाँ इतने प्रभुपात कले पांडित्य शेष नाम हरिनाम बसियो भगवत नाम करियो यहाँ सब श्रेष्ठ किंतु से श्रेष्ठ तिथि पहुँचा पूर्व ये सब दरकार आवश्यक अच्छी आज जब भाव तो हरिनाम तो सब श्रेष्ठ कौन दरकार कोड़ेल बसपड़ा टे मालाटा धरिदी जो खाली नाम ही करवा आमर से स्थिति ना हो पारे ये आमको श्रवण करा पड़ी कीर्तन करा पड़ी भगवान का सेवार नियुक्त होगा पड़ी समस्त इंद्रिय गुड़ी को ये समस्त इंद्रिय द्वारा इंद्रियाधिपति को सेवाटा कले ही ताकू कहला भजन आ से भजन सर्वोत्कृष्ट फल प्रेम वस्तु प्राप्त हो और नाम प्रति भी रुचि आसो हरिनाम प्रति ये सब कले आ किसी सेवा करियोनी सब तो श्रेष्ठ नाम बस नाम करियो से स्थिति पूर्व जब संस्कार थी गुरुवर्ग जब कही थे प्रेरणा देते से अलग कथा निजे बुद्धिटा प्रयोग करवा हुए हेनी से
संभव नहीं करूँ गोटे दिन के चेष्टा करूँ गोटे रूम दिखाई किसी करनी पाखक प्रसाद पठेद 3 टाइम प्रसाद पाखक दिजाव पार्टी कर जप कर आज भी तो शोई पड़ हेनी 8टा जवाब दे केते समय कर के दिन कर 21 दिन हो मसे हो 2 मास गोटे अनुष्ठान कर देखिए 2 दिन कलापर मुंड खराब हो आमर से स्थिति ना आमर से स्थिति ना ये आमको ये मंगल आरती छिड़ा पड़ो जहाँ तो सब नियम रखाई सब नियम भर रहा पड़ो आमको दुनिया सेवा भितर भगवान को प्रसन्नता ये सब कले धीरे धीरे नाम प्रति रुचि आसो आ मुख्य कथा हरि कथा शुणा दरकार हरि कथा न शुणिले केवल हरि नाम प्रति आसोनी हम नामाक्षर बटे मात्र नाम कभू नए करूथो लक्षे लोक कि नाम ताक कहुनि से जो सेवनमुख ही जी हद कहला भगवत सेवार नियुक्त थे जी समय से नाम करेंगे से नामटा फलप्रस होता है से नामर मर्यादा थाए करू करू धीरे धीरे हम तार साधन अनुसार समय अनुसार बहुत नाम प्रति आसो सेवा प्रति बैमा परामुख हवा सेवा छाड़ देगी के जन अच्छा पूरा ठीक आमर से किए प्रभु थे प्रसाद पाला माला धरद राधा पूर्णा किए गोटे दिन जा धर न प्रसाद पाइला तो माला धरी बसती एटा कि प्रकार विचार अरे भाई दिन जा समय था तुम धरुन जो समय जो कहिए ना नियम 3 भक्तिर मध्य नाम संकीर्तन सर्वोत्कृष्ट नाम संकीर्तन सबुठ श्रेष्ठ भक्तिर जिते अंग अच्छी 64टा अंग से 9टा फल आपर 5टा रखागला कौन कौन 5टा बाजीगला गोटे बाजीगला आ गोटे कौन आ गोटे श्रद्धार विग्रह सेवा मत गोटे भागवत श्रवण नाम संकीर्तन सत्संग मथुरावास श्री विग्रहर श्रद्धार सेवा 5टा संघ है मान 5टा अंग मुख्य 8 श्रेष्ठ रखाला हरिनाम संकीर्तन हरिनामटा श्रेष्ठ सब किंतु श्रेष्ठ वस्तु कौन आम डायरेक्ट जापर कि डायरेक्ट तो जापर ना ये गचर फल हो कौन कि फोपाड़ी बाहर करद आंबड़ा पाची सेमती फल नुथे ये चढ़ी चढ़ी जा पड़ो ये भी शरणागत आनुगत्य अवरोह पंथा ये निज प्रिय कृष्णंकर नाम कीर्तन द्वारा अथवा निजर प्रिय भगवत नाम ताहार कीर्तन द्वारा जात जे अनुराग प्रेम भक्ति जार से श्रीकृष्ण को दर्शन कर उत्कंठ रूप अग्नि द्वारा गलित चित्त रूप स्वर्ण जो माने नियम भीतर रोचंती सब भगवत भजन रे सेवारे जो माने निजर प्रिय कृष्ण नाम कीर्तन जो माने करचंती अहर्निशी प्रिय भगवत नाम तार कीर्तन द्वारा जो भगवत नाम कीर्तन द्वारा कौन हो अनुराग आसो प्रेम कृष्ण प्रति से प्रेम फलरा मिले प्रेम भक्ति जहाँ कहगला से जहाँ पाखे प्रेम भक्ति अच्छी
ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଉତ୍କଣ୍ଠା ରୂପ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଗଳିତ ଚିତ ରୂପ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ସୁନାଟାକୁ ଅଗ୍ନିରେ ପକାଇବା କ'ଣ ଜଳିବ, ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣଟା ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ହେବ ନା। ସେ ପ୍ରକାର ମନ ଯଦି ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଏ ଚିତ୍ତରୂପକ ସୁବର୍ଣ୍ଣକୁ କି ପ୍ରକାର ଅଗ୍ନି, କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ଲାଳସା ରୂପକ କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ଲାଳସା ଉତ୍କଣ୍ଠାର ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ପକାଗଲା। ତାର ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚିତ୍ତ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେବ। ସୁବର୍ଣ୍ଣକୁ ଯଦି ଅଗ୍ନିରେ ପଡ଼ିଲେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ହେବ, ସେ ପୁରା ଚିତ୍ତ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନର ଯେଉଁ ବିରହ ଅଗ୍ନି ଯାଉ କଲା ନା, କୃଷ୍ଣ ବିଚ୍ଛେଦ, କୃଷ୍ଣ ବିରହ, କୃଷ୍ଣ ବ୍ୟତୀତ ଅଗ୍ନିରେ ଏ ଚିତ୍ତ ସବୁବେଳେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଉଛି। ସେମାନେ ଦର୍ଶନ ଏଇଟା ସ୍ଥିତି କାହାର ଆସିବ? ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ନାମ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁରାଗ ଯୁକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ନାମ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ଯୁକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନଟାକୁ ନିୟମ ଭିତରେ ରଖିଥିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିୟମ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନିଷ୍ଠା ହେତେ ଉପୁଜେ ପ୍ରେମର ତରଙ୍ଗ। କହିଲେ ନା, ନିଷ୍ଠା ଦରକାର। ଆଜି କରିଦେବ ଟିକେ, କାଲି ଗୋଟେ ମାଳା କରିଦେବ, କାଲି ଦୁଇଟା ବେଳେ, ଏମିତି ତାପରେ 2 ଦିନ ପରେ କରିବ, ଏସବୁ ହୁଏ କି? ନିୟମ ଭିତରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ହରିନାମ ହରିସେବା କୀର୍ତ୍ତନ, ଏସବୁ ନିୟମ ଯଦି କରିବା ନା, ଦେଖିବ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆର ଚମତ୍କାର ମିଳିବ। ନିଷ୍ଠା ହେଇଗଲା ଆକୁ, ନିଷ୍ଠାକୁ ଗଲେ ଏଥିରେ ନିଷ୍ଠାରେ ହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମିଳିବନି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମିଳେନି, କିନ୍ତୁ ନିୟମଟା କରୁଥିବେ, କଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ନିଷ୍ଠାକୁ ଗଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଥିରୁ ହିଁ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଅବମାନନା କରନ୍ତି, ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା, ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା, ଏସବୁ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା, ଅବମାନନା କରିଦିଅନ୍ତି, ଅବହେଳା କରିଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଫଳ ବି ସେମିତି ହେଇଥିବ। ରେଗୁଲାର ନା, ରେଗୁଲାର ଶବ୍ଦଟା କାହିଁକି ଅଛି ସବୁବେଳେ? ଏଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଳସା ତାର ତୀବ୍ରତର ହେବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ଲାଳସା ତୀବ୍ରତର ହେବ, କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନର ଉତ୍କଣ୍ଠାମୟୀ ଅଗ୍ନିରେ ଚିତ୍ତ ରୂପକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ତାର ବିକାର ସବୁ ଦେଖାଯିବ। ହସିବ, କାନ୍ଦିବ, ରାହା ଧରି କାନ୍ଦିବ, ନୃତ୍ୟ କରିବ, ଚିତ୍କାର କରିବ, ଉନ୍ମାଦ ଅବସ୍ଥା, ପାଗଳ ଅବସ୍ଥା ତାର ହେଇଯିବ। ଭକ୍ତର ପାଗଳପନ ଅବସ୍ଥା ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ତ ସବୁବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବିରହରେ ବ୍ୟଥିତ ହେବ, କୃଷ୍ଣ ବିଚ୍ଛେଦ ବିରହ ଅଗ୍ନି ଯେତେବେଳେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେବ ମନ। ମହାପୁରୁଷ ସେମିତି କରୁଥିଲେ ନା। ମହାପୁରୁ ତ ଭାଇ ଗମ୍ଭୀରରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନିଦ ବି ହେଉନଥିଲା ତାଙ୍କର। ନିଦ କ'ଣ? କୃଷ୍ଣ ବିଚ୍ଛେଦ ରହୁଥିଲେ ସବୁବେଳେ। ମାନେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଥିଲେ ସେ। ଏକମୁହାଁ ଘର, ଦୌଡ଼ି ଯିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାଟା ପାଉନଥିଲେ, କେଉଁ ପଟେ ଗେଟ୍ ଅଛି। ଧଡ଼ାସରା ମୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ବାସୁଥିଲା ୱାଲ୍ରେ, ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ପଳାନ୍ତି, ଗୋବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ସେବକ ତ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଡେଇଁକି ପଳାନ୍ତି ମହାପୁରୁ ବେଳେବେଳେ। ଯିବେ ଥରେ ତ ପଳେଇଛି, ସକାଳୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ମହାପୁରୁ ନାହାନ୍ତି ଗମ୍ଭୀରାରେ। ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଖୋଜିଲେ, ଦେଖାଗଲା ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ତୈଲଙ୍ଗୀ ଗାଈମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ, ସେ ଭିତରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କେମିତି ଜାଣିଲେ? ସବୁ ଖୋଜିଲେ, କୁଆଡ଼େ ମିଳିଲେନି। ଦେଖିଲେ ସେ ଗାଈମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଚ୍ଛ ଟେକିକିରି, ପୁରା ପଛ ଗୋଡ଼ ଟେକି, ପୁଚ୍ଛ ଟେକି ଡେଉଁଛନ୍ତି ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଆରେ ମାନେ ସକାଳୁ ଏତେ ଉନ୍ମାଦ ନୃତ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? ଦେଖାଗଲା ମହାପୁରୁଷରେ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆଘ୍ରାଣ କରି ଏ ପ୍ରକାର ମହାପୁରୁଷ ଶୁଙ୍ଗିକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣକୁ ଲେହନ କରୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଳେବରକୁ ଆଘ୍ରାଣ କରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମର ବିକାର, ଗୋମାତାର ପ୍ରେମର ବିକାର ଆସିଗଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ମହାପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ବିରହରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା। ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁନ ଯମୁନା ବୋଲି, ଚଟ ପର୍ବତ ଦେଖି ଦୌଡ଼ିଲେ, ଗିରିରାଜ ବୋଲି ଦୌଡ଼ିଲେ। ଜୟଦେବର ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ମାଳିନୀ ଗୋଟେ, କିଏ ଗୋଟେ ବା ଫୁଲ ତୋଳୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଦୌଡ଼ିଲେ ପୁରା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେବକ କିଏ ଥିଲେ, ଚିତ୍କାର କଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଗୋଟେ ମାତାଜୀ ଗୋଟେ, ଆରେ ରକ୍ଷା କରିଦେଲା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଧର୍ମ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆବେଶରେ ଯାଇଥିଲେ ପୁରା ସେଠିକି। ସେ ସ୍ଥିତି କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ, ପାଗଳପନ ଅବସ୍ଥା କେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ।
ଏତେ କହିଲେ ରେ ମୁକୁନ୍ଦ ତୁମେ ଯେଉଁଠି କୀର୍ତ୍ତନ କର ସେଇଠି ମୁଁ ଥାଏ, କହିଲେ ନା ତୁମେ ଯେଉଁଠି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛ ମୁଁ ସେଇଠି ହିଁ ଥାଏ, ତୁମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଲାଳସା ମନ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦରକାର। ଯାହାର ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ହେଇଛି ସେ ଭାବରେ ସେବନ୍ମୁଖ ହୋଇକି ଦୌଡ଼ିବ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାର ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଭିଳାଷ ରହିବନି। ଆଉ ଯଦି ମନ ଭିତରେ ଯଦି ଭଗବତ ଲାଳସା ନାହିଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲାଳସା ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ମିଳିଯିବ। ଅନ୍ୟାଭିଳାଷୀ ତ ଶୂନ୍ୟ କୁହାଗଲା ପୁରା। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଯିଏ ମନେ ରଖିଥିବ, ଯିଏ ବାସ୍ତବରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଚାହେ, ତାକୁ ଦୁନିଆର ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ବିରକ୍ତି ଆସିବ, ବିତୃଷ୍ଣା ଆସିବ, ବିତସ୍ପୃହ ଆସିବ, ଭଲ ଲାଗିବନି ତାକୁ। ଯାହା ବି ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଲଭ ବସ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ ସେଥିରେ ସେ ଖୁସି ହେବନି ସେ, କାହିଁକିନା ଏକମାତ୍ର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ହରିକୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଏଇଥିରେ ଆନନ୍ଦ ଆସେ। ପୂଜ୍ୟପାଦ ବନ୍ଦଦେବ ଗୋସାଇଁ ମହାରାଜ କହୁଥିଲା ଜମିଦାର ଘରର ସନ୍ତାନ ସେ, ଜମିଦାର ଘରର ସନ୍ତାନ ସେ, ଧନାଢ଼୍ୟ ପରିବାର, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ସେ, ହାଇଲି କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼, କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ମଠରେ ରହିଲେ ସେ। ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା, ସେ ସମୟରେ ତ ଖାଦ୍ୟ ତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା, ବଗଡ଼ା ଚାଉଳ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚାଉଳ, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାଉଳ, ଡାଲି ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡାଲି, ସେ ଡାଲି ବି କମ୍ ମିଳୁଥିବ, ସେଥିରେ ତରକାରୀ ବି କରିଥିବେ। ନୌକା ଭାସିଲା ବେଳେ ସାରୁ ଫଳ, ସାରୁ ବି ମଠରେ ସେ ସାରୁ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁ ପାଣି ସାରୁ, କେତେ ମାନେ କି ପ୍ରକାର ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେଉଁ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଦେଖ କେମିତି କେତେ କଷ୍ଟ, ଆମର ପୂର୍ବଶ୍ରୀମାନେ କ'ଣ କଷ୍ଟ ନ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମହାରାଜଜୀ କହୁଥିଲେ ସେ ସାରୁ ଫଳ ଭାସୁଥିବ ନୌକା ଭଳିଆ, ଆଉ ଦଳଟି ଥିବେ କାହାକୁ ପଲ୍ଟି ପଡ଼ୁନଥିବ, ଡାଲମା ଯେଉଁ କରାହେଇଥିବ। ମହାରାଜଜୀ କହୁଥିଲେ ଜୀବନରେ ତ ମୁଁ ଏସବୁ କେବେ ଖାଇନି ବା ଏମିତି ବି ସପରେ ଶୋଇନି, ଧନୀ ଧନାଢ଼୍ୟ ସନ୍ତାନ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ମୁଁ ପଡ଼ିକି ଏଇଥିପାଇଁ ରହୁଥିଲି, ଦିନସାରା ସେବା ଚାଲିଥିଲା, ସବୁକିଛି ସେବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯେଉଁ ବୀର୍ଯ୍ୟବତୀ କଥା ଶ୍ରବଣ କରେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ନା, ସେ ଆନନ୍ଦ ଜଗତରେ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ପଡ଼ିକି ରହୁଛୁ ଆମେ। ଏ ଯେ ମହାରାଜ ଭକ୍ତ କଥା କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁପାଦ ମୁଖରୁ ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ହରିକଥାର ଆସ୍ୱାଦନ ହୁଏ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆମେ ଶୁଣୁ, ସେ କଥା ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ, ମୁଁ ତ ବିଚାର କରେ ଜଗତରେ ଏ ଆନନ୍ଦ କେଉଁଠି ମିଳୁନି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ପଡ଼ିକି ଅଛୁ। ସେ କଥା ପ୍ରତି ଲୋଭ ରଖିବା ଦରକାର। ଲୌଲ୍ୟମ୍ ଅପି ମୂଲ୍ୟମ୍ କେବଲମ୍, ଲୋଭ ରଖିବା ଦରକାର। ଲୋଭ ସାଧୁ ମୁଖେ ହରିକଥା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବୈଷ୍ଣବ ମୁଖରୁ ହରିକଥା ଶୁଣିବା ପ୍ରତି ଲୋଭ ରଖିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯାହାର ହରିକଥା ଶୁଣିବା ପ୍ରତି ଲୋଭ ନାହିଁ, ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା ମନ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋଭ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଲୋଭ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିନି ଭାଇ, ଲୋଭ କାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିନି, ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ସେ କାମନା ଅଛି ତାର। ଯାହାର ଭଗବତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଲୋଭ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ ତା ମନ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋଭ ରହିଛି। जनकजी महाराज ना कथा कौन दत्तात्रेयजी, घरे निआं लगिगला, खबर आसला घर पोड़गलानी, ये कौन कहले अरे पोड़ी जाओ, कथा बंद करतुनि महाराज, कहीं आज घरटा को रक्षा भी करी, काल तो पोड़ ना, से पोड़ जदि पोड़ जाए कौन जा सेव करें कि, तेणु जहाँ कथा भगवत इच्छा कि कथार वंचित आप जो दुर्लभ कथा कहते हृदयस्पर्शी आत्यंतिक कल्याण जो हरिकथा श्रवण सुबुजोग मिली से वंचित करते महाराज, आप कथा कही चलते, यही प्रकार लोभ रखा दरकार। हरिकथा कथा शुणुथो, तापर नाम करूथो, सेवा करूथो, धीरे 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 अनुराग आसो, अनुराग माने कृष्ण प्रति आसक्ति आसीज, श्रीकृष्ण दर्शन कर लालसा तीव्रतर हम। जिन जगत आमर निजर प्रिय वस्तु को प्राप्त होगा आम चेष्टा कर, प्राय लोक मान चेष्टा करती, आत्मा को देखियापी अपेक्षा करुँच, से प्रकार श्रीकृष्ण ही आमर गुरुदेव पाखे आश्रित हेले, सहित आमर संबंध नित्य, तांको देखियापी मन भितर से प्रकार उत्कंठा जागृत हवा दरकार। जार हूँ से पहाच पहाच अग्रसर हो ए मार्ग में भगवान को देखापी। आम तो बर्तमान तो भगवान तो विग्रह रूप अच्छा ना,
विग्रह को दर्शन करने उत्कंठा रहा दरकार प्रथम कहीं विग्रह रूप में साक्षात ब्रजेन्द्र नंदन तुम्हें कहला विग्रह न तुम्हें साक्षात ब्रजेन्द्र नंदन ही दर्शन करा ही सेवा करा ही सबकि देखिए से विग्रह भर स्वरूप प्रकाश हो जो आम से संस्कार आसीज भजन परिपक्वता आसीज से विग्रह ही कथा कहे से विग्रह ही विलास करेंगे भक्तान सहित करुँच जो मैंने भक्त अच्छा सहित से श्रीकृष्ण दर्शन कर लालसा रहा दरकार। ओहे माखन चोरी करिवार जन्य यशोदानंदन चोर गृह प्रवेश करिया छे चोर अतएव वहा के धर धर घरेर बाहर वृद्धार यही रूप वाक्य सुनिया कृष्ण के पलायित देखिया हाँसते छेन स्फूर्ति भंग होइले पर ओहे महानिधि आमार हाथे पाइलाओ पलाइले यही रूप विषाद करिया क्रंदन करते लगलेन। हे प्रभु कोथाय अच्छा आमार प्रत्युत्तर दाओ यही भावे फुत्कार करिया रोदन करते छेन। वाह उदाहरण देले महाप्रभु भक्तानंद करन सब जो मैंने भजन श्रीकृष्ण प्रति अनुराग आसी आसक्ति पूरा ताकू न देखले रही पारती कृष्ण दर्शन लालसा जो तीव्रतर रही जो चित्तरूप सुवर्ण कृष्ण विरहर अग्नि रे विशेषकर कृष्ण दर्शन लालसार अग्नि दग्धीभूत होची मान ठाकुर को देखापी से जो हरिनाम करती हरिकीर्तन करती हरिकथा श्रवण करती धीरे 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 मन भर स्फूर्ति हुए कौन लीला ठाकुर जी माखन चोरी कर नमामि चित्त चोरकम जी कि चित्त को हरण करती जी कि माखन चोरी लीला कर माखन चोरी लीला कौन माखन चोरी लीला ठाकुर जी जो कले सेटा कौन माखन अभाव थी ना कौन तर जो गोपी माने रंगा हाथ धरदी यशोदा पाखे उल्लाहना कर दौरान ना गोपी मैंने आसी यशोदा माँ पाखे अभियोग कर उद्देश्य हूँ कृष्ण दर्शन करिया कृष्ण कथा कीर्तन करिया किसी क्षति होना यशोदा कहते हे यशोदे देख तुम लाला कौन राजार छेले बोली कौन राजार पुओ बोली आम कौन घर द्वार को रहीबन कौन मत आम कौन राज्य छाड़ी पलैब ना कौन है सी कौन उत्पटांग को न कर पचारूल कौन कला सी को अरे घरे पूरा लोटपाट क्या घरे माखन टे ना दधी टे ना कि ना सबू आम बचू केमती गुजराण केमती हम तापर जसदा कहते अरे से क्षुदातुर थे देदेल जड़े गोपी कहे अरे यशोदे आम ताकू देवाई चेष्टा कलु मुझे कहली हे नंदनंदन तुम बोधे क्षुधार्त अच्छ बोधे नि माखन टे खाओ से कौन कहले जान कौन कहले मो आखि के आंगुठी अंगुली निर्देश करी कहते ए गोपी गुआलिनी कौन भाविचु मत मो राजार पुओ मो बापार 13 लाख गाई अच्छी मो घर कौन माखन ना मत दौच खा 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 चोरी कहीं करते तार पचार ठीक अच्छे जब माखन जदि अच्छी ताल चोरी कहीं कर से कौन कहले अरे तू कौट बुझु चोरी करी खाले तार स्वाद अलग चोरी वस्तुर स्वाद अलग निजर वस्तु सब तो तांकर वास्तव में चोरी कर नथिले कौन चोरी करते मनटा चोरी करते सी एमती जगत रे किए चोर अच्छी कि जा गृहकर्ता अपेक्षा करे हे चोर आस स्वागतम आसी चोरी कर कि कह कि ये प्रकार चोर किए जगत अच्छी जहाँ अपेक्षा करा तुम आसी चोरी कर नियो बोली ना बा एमती चोर किए अच्छी जी आसी तुम घर सफा करद कपड़ा पत्र सफा करद उच्चिष्ट बासन सब माझी दी सफा कर दी पलैब
सकाळू उठी देखियो अरे सब तो क्लीन टीन क्लीन बढ़िया चोर गोटे आसला तो किसी क्षति करनी सब सफा करदे पड़े आम कौन करिया से चोर को सब स्वागत करिया भल भाई किए गोटे आस सब सफा काम करदे पड़ोच ठाकुर जी को माखन चुरैला सी पूरा सी आसी सफा कर कौन हृदय को मन को गोपी मानकर मन को पूरा चोरे नहीं गले सी तो सफा हो गला कहीं मन भितर से ही प्रवेश कले जहाँ मन भितर जहाँ चित्त भितर ठाकुर जी प्रवेश कर मन तो सफा हो गला आ किसी आवश्यकता नहीं समलं धुनोति कृष्ण सलिलस्य यथा शरीर वर्षा ऋतु पर सब गुलिया ही पुष्करणी सरोवर तो शरत ऋतु आसो पूरा निर्मल हो शरत ऋतु निर्मल ना से समलं धुनोति कृष्ण ये भगवत कथा भी सेमती प्रविष्ट कर्णरंध्रेण कर्णरंध्र मतलब भगवान कथा जो प्रवेश कर हृदय भितर जिते मल अच्छी मन भितर चित्त जिते मैला अच्छी सब सफा करद सी सब सफा करद हरि कथार पावर एते धुनोति कृष्ण जमी शरत ऋतु वर्षा कालीन पुष्करणी सरोवर जिते सब गोलिया कर्दम को शरत ऋतु जो प्रकार परिष्कार हो जाए निर्मल हो जाए स्वच्छ हो जाए से प्रकार विषय क्लिष्ट चित्त मलिन चित्त मन मलिन मन भगवत कथा जो श्रवण कर धीरे धीरे सब सफा हो सब मल नष्ट हो भगवत कथा कीर्तन करिया दरकार भगवत कथा श्रवण करिया दरकार ए नाम श्रवण कीर्तन फल ये महाप्रभु कहले चित्तरूपक दर्पण को मार्जन कर कहले ना कौन श्लोकटा कौन गिरधारी निहाती खुशिया कथा शिक्षाष्टकटा आ तो सब जानते तुम पचार चित्तरूपक दर्पण को मार्जन करिया दरकार महाप्रभु कहते चित्त दर्पण मार्जन शिक्षाष्टक सेमती हरिकथा हरिनाम ही चित्त को सफा करे भगत सेवनमुख ही करिया दरकार ये प्रकार माखन चोरी करने यशोदा नंदन जो चोर गृह जन स्मरण कर प्रकार देख भजन प्रभाव ठाकुर जी प्रवेश मन ये तो भजन कर माला धर भजन कर चिंता स्मरण कर ठाकुर जी धीरे धीरे आसबार झांकी भी अलग प्रकार छपी छपी आस ठाकुर जी आसते ना चोर गृह प्रवेश कर धीरे धीरे घरे प्रवेश कले से उठी पड़ता धरा पड़ी से धर धर लोट मार 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 पकड़ 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 घर बाहर वृद्धार यही रूप वाक्य शुणी घर बाहर गोटे वृद्धा थे वृद्धा वृद्ध बयस निद कम हो जाए बयसाधिक लोक निदरा कमी जाए कारण देखिए राति जिते देख वृद्ध लोक जहाँ शोई थे बसते कुटर कुटर होते कौन करते निद हेन तक बाकी घरे समस्त शयन कर ये प्रवेश कर कार्य व्यस्त अच्छा वृद्धा लोकटा देखीदे से चित्कार कला अरे चोर पशिला धर 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 पकड़ पकड़ ये शुणी कृष्ण कौन कले पलायते कृष्ण पलैले पूरा आउ से चोरी घर फेरार हो गले ये देखिए हसुचन सी स्फूर्ति भंग है ये स्फूर्ति होता भजन स्मरण जो होता से भंग हो गला तापर कौन कहते भंग गला पर ये समाधि अवस्था कहगला भगवत चिंतन डूबी थी यदि से भग्न हो कौन कहते महानिधि आमार हाथे पाय पलाइले अरे अरे महानिधि प्राप्त होता धर दूर से पलैले ता तो कृष्ण दर्शन होता कृष्ण स्मृति होता किंतु कृष्ण अंतर्ध्यान हो गले कहीं से घर पलैले ना जति संपद से जसंपद घर चोरी करते महात्मा बसी दर्शन करते ठाकुर जी केमती कि प्रकार भंगी त्रिभंगी टाणी
धीरे धीरे छपी छपी आसुଛନ୍ତି नजर पके पई कटाक्ष चाହିଁ ଚାହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚୋରୀର ଭଙ୍ଗୀ ବି ଅଲଗା। ହାତ ଦୁଇଟା ପଛକୁ କରିଥିବେ, ଏମିତି ଏମିତି କରିକି ଆସୁଥିବେ, ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିବ ଯେ ଆସନ୍ତି ସେ ଠାକୁରଜୀ। ଏସବୁ ଦେଖି ମହାତ୍ମା ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି ବା ମହାତ୍ମାମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧାଟା ପାଟି ଚିତ୍କାର କରିଲା, ଆରେ ଚୋର। ବୃଦ୍ଧାର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଠାକୁରଜୀ ଘରୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ତ ହେଇଗଲେ, ଲୀଳା ତ ଏଇ ପ୍ରକାର। କିନ୍ତୁ ଲୀଳାଟା ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭଗ୍ନ ହେଇଗଲା ନା। ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ତ ଭଗ୍ନ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମହାନିଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଏଇ ରୂପ ବିଷାଦ କରିବାକୁ ତାପରେ କାନ୍ଦିଲେ ସିଏ। ତାପରେ କ୍ରନ୍ଦନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ମିଳିଥିଲା, ଦୁର୍ଲଭ ବସ୍ତୁ, ସେ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନଟା ହେଉଥିଲା, କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଗଲା, ଲୀଳା ଦର୍ଶନରୁ ସେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କ୍ରନ୍ଦନ। ଏମିତି ଯେଉଁ ମହାତ୍ମାମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଚ୍ଛେଦରେ ବିରହରେ ବ୍ୟତୀତ ହୋଇ କୃଷ୍ଣ ଅଦର୍ଶନରେ ମର୍ମାହତଂ କରୁଥିବା ନା କ'ଣ, କୃଷ୍ଣ ଅଦର୍ଶନରେ ସେମାନେ ବ୍ୟତୀତ ହୋଇ କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ କୋଥାয় ଅଛ আমাত ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେହ। ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ହେ ପ୍ରଭୁ କେଉଁଠି ଅଛ, ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦିଅ, ଦର୍ଶନ ତ ଦାଅ। ତାପରେ ସେ ଅନୁସନ୍ଧିତ ଖୋଜି ହେଉଛି ଭଗବାନ ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ। এই রূপ এই ভাবে ফুৎকার করিয়া রোদন করতে, এই প্রকার ফুৎকার করি চিৎকার করি রোদন করিও। কৃষ্ণ দর্শন পাই কি পুরা ব্যগ্রতা দেখ, প্রায় মহাত্মা জীবন দেখা যায়। মহাপ্রভু এ প্রায় ବହୁତ ଥର କରିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଥର କେଉଁ ଭିତରେ ଥିବେ, ପୁଷ୍ପ ବାଟିକାରେ ଠାକୁରଜୀ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଷ୍ପ ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଭକ୍ତ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଇଛି ବା ଆଗରୁ ସମାଧି ଭଗ୍ନ ହେଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ବ୍ରଜରେ ଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରଜରସ ଭଗ୍ନ ହେଇଯାଏ। ଭଜନର ସ୍ମରଣଟା ଏ ପ୍ରକାର ହେଇଥାଏ। ସେ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନରେ କ୍ରନ୍ଦନଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। এই রূপে ফুৎকার করে রোদন করতেছেন, ওহে ভক্ত তোমার ফুৎকার শুনে আমার আসলাম। পুনরায় ভগবত স্ফূর্তি প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে দেখিয়া গান করতেছেন। যেତେବେଳେ ଭଗବାନ ଅଦର୍ଶନ ହେଇଯାନ୍ତି, ଭଗବତ ଲୀଳା ଭଗ୍ନ ହେଇଯାଏ, ଠାକୁରଜୀ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଯାନ୍ତି, ସେ ଲୀଳାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ବଡ଼ ବ୍ୟଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ହେ ପ୍ରାଣନାଥ, କୁଆଡ଼େ ଗଲ, ମୋତେ କିଛି କୁହ, ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦିଅ। ଏଇ ପ୍ରକାର ସେ ବିରହରେ ଫୁତ୍କାର କରିକି ରୋଦନ କରିବେ। ଠାକୁରଜୀ ଆଉଥରେ ଆସନ୍ତି, ଆଉଥରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ମନ ଭିତରେ ଆଉଥରେ ସେ ଛଲିଆ ହଜିଯାଇଥିବେ, ଆଉଥରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ମନ ଭିତରେ। ଯେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଆଉଥରେ ସେ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ହେବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ। କିଏ? ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବେ, ଯିଏ ଲୀଳା ଦର୍ଶନ କରୁଥିବେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଆନନ୍ଦରେ କ'ଣ କରିବେ? କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ଠାକୁରଜୀ କହିବେ, ଭକ୍ତ তোমার ফুৎকার শুনি আমরা আসলাম। ଠାକୁରଜୀ କହେ, ଆରେ ଭକ୍ତ, ହେ ବତ୍ସ, ତମର ଫୁତ୍କାର ଶୁଣି ମୁଁ ଆଉଥରେ ଆସିଲି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ? ପୁନରାୟ ଭଗବତ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଆ ତାହାକେ ଦେଖି ଗାନ। ତାପରେ ଗାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଦେଖି ସେ ଗାନ କରିବ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଗାନ କରିବ। ଆଜିକାଲି ଟିକେ ଟିକେ ନିଶା ପକାଇଦେଲେ ଗାନ ଭାରି ପଡ଼େ, କାହିଁକି? ଆନନ୍ଦରେ ହୁଏ ନା, କାହାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଗାନ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆମର ଏବେ ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା କ'ଣ, ଠିକ୍ ପକାଇ, ସେ ତ ଏଇ ଯେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଆସିବେ, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଚକା ନୟନ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ। ବୁଢ଼ା ଲୋକଟା ଏଇ ଗାଁର, ଏ ବୟସ କୁଆଡ଼େ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ। ଦେଖ ତାର କନେକ୍ସନ୍ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଦେଖ ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖିଲେ ମୋତେ ତାର ଭଜନ ସ୍ମୃତି ହେଇଯାଉଛି। ନିଶାର ଚମତ୍କାର, ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ତ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଭଜନ ବି ଏ ପ୍ରକାର, ଭଜନ ନିଶା ଏ ପ୍ରକାର। କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନରେ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ହେବ।
कृष्ण दर्शन आउे गान करती आज आम कृतार्थ होइलाम हे प्रभु हे प्राणनाथ आज मु कृतार्थ हो गले आप दर्शन जो देले यही आनंद हेतु उन्मत्तवत नृत्य नृत्य कर भगवान को दर्शन कर से नृत्य आरंभ हो एत आनंदित हम निजर आनंद को से संजोत कर जहाँकर विरह विच्छेद अदर्शन से मर्माहत होते जहाँ विरह व्यथित हो छटपटा जल बिना मछली जो प्रकार अवस्था पानी माछ को बाहर करले से छटपटा हम ऑक्सीजन जमी बर्तमान कोरोना ऑक्सीजन विभिन्न लोक मैंने केमी होती मरुँच पूरा माछ भाया से प्रकार भगवत विरह भी ताठू सहस्राधिक व्यथा ये भगवान को विरह भी ताठू आहरी अधिक जीवनटा दुर्विष मन हो जीवनटा शुष्क नीरस मन हम भगवान को दर्शन रू जो दर्शन कलापर जो अंतर्धान हो जाती नारद जी ये कले ना दासी पुत्र पूर्व जन्म कथा दर्शन देदेले संत मान कृपा ये जा चतुर्मास व्रत अपसान अंते संत मान कृपा कले साधु मान निर्देश मुताबिक से मंत्र जप कर बसती बसु पिपल वृक्ष मूल संपूर्ण मन को संसार निवृत्त करे एकाग्र चित्त भगवान जो स्वरूप कथा से वर्णना करते साधु मैंने से स्वरूप चिंतन कर स्वरूप चरण में मन को अभिनिवेश कर पूरा चिंतन करू 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 ये मन मन कल्पना कर धीरे धीरे ठाकुर जी दर्शन देदेले स्फूर्ति हो गले ठाकुर जी स्फूर्ति गोटे अलग जिनस स्फूर्ति गोटे अलग जिनस भजन बेले बेले आसो जो मान निरलस भजन जो मान भजन कौन सी व्याघात नथिबो अंतराय नथिबो व्यवधान नथिबो जो मान भजन रे जो मान भजन पूरा अविमिश्र भजन जाऊ कहगला निरपराध अपराध शून्य भजन जो करती से समय मन भितर स्फूर्ति हम ठाकुर जी का स्वरूप भगवत स्वरूप जो स्फूर्ति हम तार सिहरण अलग तार जो प्रभाव अलग किए कि भी अनुभव करूथो सब आसेनि मझे मझे आसो देखियो से अद्भुत रूप तांकर रूपर चमत्कारता तांकर जो ग्लेज तांकर जो मुखारबिंद तांकर जो झांकी अवर्णनीय कहगला महात्मा ने सब देखी दिए आर्ट कर स्फूर्ति तांकर सब तेणु से रूप जे दर्शन करथिवो तापर अंतर्धान हो नारद जी को से अवस्था होता सेमती रूप स्फूर्ति होता स्फूर्ति है अंतर्धान हो गले तापर से कौन कले छाटीपिटी छटपटाहट हेले महाप्रभु जमी छाती चिरुले पूरा कृष्ण दर्शन विरह ना कृष्ण कृष्ण कोड़ी कोड़ी कहले कई बुझी पारे गदाधर जा बुझुंट अरे गोविंद तम पाखे अच्छा कौटी अच्छा ना भितर अच्छा मो भितर अच्छा महाप्रभु की आवेश देख चिरिया पे आरंभ कले ये बालक को कहीदे हाथ चरण तले पड़गले बुझेले भगवत दर्शन की प्रकार प्रभाव मान दर्शन लालसा देख केमती इतने कहले जुगायत निमेषण चक्षुषा प्रभु सहित शून्यायत जगत सर्व गोविंद विरणामे गोविंद विरह गोटे मुहूर्त मध्य गोटे जुग भाया प्रतीयमान हो सारा संसार शून्य शून्य बोध हो स्थिति कौटी आम विग्रह को सम्मुख में छिड़ा हो विग्रह को देखुचे मनटा कुआड़ जाए आम स्थिति कौटी सत कथा प्राक्टिकल एटा भगवान गोविंदर अदर्शन में महाप्रभु कहते मोर जीवन धिक्कार शून्य संसार शून्यबोध जुग गुड़ी प्रतीयमान भाया हो मुहूर्त गोटे किंतु आम अभिन्न स्वरूप विग्रह जो कहगला ठाकुर जी स्वयं प्रकट विराजमान ये से विग्रह को दर्शन भी कर मन कुआड़े जा आम स्थिति सेमती आम संस्कार सेमती जो अस्फूर्ति है नारद जी दर्शन है अंतर्धान हो गले तापर सी एमती रोदन कर छाती पिटी छटपटाहट होती अभिमान कर से विरह देखी ठाकुर जी कहले दर्शन शून्यवाणी हो कहले परजन्म तुम नित्य संग लाभ कर
ଯଦି ପରଜନ୍ମର ହେବ ତାହେଲେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ କାହିଁ ଦେଖା ଦେଉଥିଲେ ପ୍ରଭୁ? ମୁଁ ତ ସନ୍ତମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ବାସ୍ ମନରେ ବିଳାସ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲି। ମୋତେ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି କାହିଁ କରେଇଲେ ସ୍ୱରୂପଟାକୁ? କହିଲେ ଆରେ ପାଗଲା, ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ କରିଲା, ଝଲକ ଦର୍ଶନ ଦିଆଗଲା। ତୁମେ ଯେତିକି ଦିନ ରହିବ ବାସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଟିକିଏ ଦର୍ଶନ କଲ ନା, ଏଇ ଦର୍ଶନ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦଟା ମିଳିଛି ତୁମକୁ, ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ଶରୀର ଯେଉଁ ଶିହରଣ ଆସିଛି, ପୁଲକ ରୋମାଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଆସିଛି, ଏଇ ଦର୍ଶନର ପ୍ରଭାବରେ ଆକୁ ଚିନ୍ତନ କରି କରି ସ୍ମରଣ କରି କରି ଏ ଜୀବନଟା କଟାଇ ଦିଅ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନରେ ତୁମ ସ୍ୱରୂପରେ ମୋତେ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ କରିବ। ମାନେ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଭାବ ଏମିତି ଯିଏ ଟିକେ ପାଇଥିବ ନା, ତାର ରସ ହରିନାମ ହରି କଥା, ଏଇ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଦ, ଯାହାକୁ ଟିକିଏ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁଟି ମିଳିଥିବ କଣିକା ଭଳିଆ, ସେ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଲୋଭ ଆକୁ କୁହାଗଲା, ଲୋଭଟାକୁ ନା, ଲୋଭ ଅର୍ଥ ଏଇଆ ହିଁ ଲୋଭ କୁହାଗଲା। ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୋଭ ରହିଲେ ହିଁ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ଲାଳସାଟା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଲାଳସାଟା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆଉ ଲୋଭଟା ହେବ କେତେବେଳେ ନା, ସେ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ରସମତି ଭାବିତା ଭକ୍ତି ନା କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ ଭଜନରେ ଅଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମତି ଭକ୍ତି ରସରେ ପ୍ଳାବିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସବୁବେଳେ ସାଧୁମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦରକାର, ବୈଷ୍ଣବ ମୁଖରୁ। ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କୌଣସି ଲୋଭ ରଖିବା ଦରକାର। ବାସ୍ତବରେ ଲୋଭ ଯଦି ଆସିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାହେଲେ ଏଇ ଲୋଭ ହିଁ ଦିନ ନା ଦିନ ଆମକୁ କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ କରାଇଦେବ ପକ୍କା। ଜଗତ ଲୋକମାନେ କର୍ମ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଲୋଭ ରହୁଛି ନା, ସଂସାରରେ ଲୋଭ ରହୁଛି ମାନଙ୍କର, ନହେଲେ କି କର୍ମ କରିନଥାନ୍ତା। ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କିଛି ଆଶା ରହିଛି, ଆଶାବାଦୀ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ, ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କାହାର ଆଶା କିଛି ନଥିବ, ଲୋଭ ନଥିବ, ସେ କିଛି କରିବନି, ଚୁପଚାପ ଉଦାସୀନ ହେଇଯିବ ସେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପଥ, ଆମେ ଉଦାସୀନ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଉଦାସୀନ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବୈରାଗୀ। ଆମର ପଥ ହେଉଛି ଆମେ ଲୋଭ ରଖିବା ଦରକାର। କ'ଣ? ପରମାର୍ଥ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ଭଗବତ ସାକ୍ଷାତକାର, ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୋଭ ଯାହା ମନ ଭିତରେ ତୀବ୍ରତର ହେଉଛି, ସେ ତ ଅହର୍ନିଶି ଚେଷ୍ଟା କରିବ କେମିତି ଆହୁରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତାର ଭଜନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସଂଖ୍ୟା ନାମ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ତାର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ବିଗ୍ରହ ଦର୍ଶନ ବି ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଭଜନ ସେବାଟା ବି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ନିରଳସ ହେଇଯିବ, ଆଳସ୍ୟହୀନ ହେଇଯିବ। ସିଏ ଆଳସ୍ୟ ରହିବନି ତାର, ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇକି ରହିବ, ସବୁବେଳେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭଗବତ ସେବାରେ, ଭଗବତ କୀର୍ତ୍ତନରେ, ଭଗବତ ଭଜନରେ। ଏଇ ହେଉଛି ଲୋଭର ଫଳ। ଯାହା ମନ ଭିତରେ ଲୋଭ ନାହିଁ ପରନ୍ତୁ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି, ଖାଇଲା ଶୋଇଲା, ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଉଠିଲା କ'ଣ ଟିକେ କରିଲା, ଏମିତି। ଆଚ୍ଛା, ଲୋଭ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଜଣଙ୍କର ସେବାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଜଣଙ୍କର ଭଜନଟା ଯଦି ଆମେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ଷ୍ଟଡ଼ି କରିବା, ଦେଖିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତା'ର କି ପ୍ରକାର ଅନୁରାଗ ହେଇଛି ଠାକୁରଜୀ ସହିତ, ଆଉ ସେବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ତା'ର କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଷ୍ଟଡ଼ି ଗୋଟେ ଭକ୍ତକୁ, ସେବକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ, ତା'ର ସେବା ପରିପାଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ କି ପ୍ରକାର ତା ମନ ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ଅଛି, କେମିତି ତା'ର ଅଛି। ତାପରେ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଠାକୁରଜୀ କହିଲେ ଏଇ ଜନ୍ମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଏମିତି ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ଲୀଳା ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର, ସେମାନେ ଭଗବାନ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ପରେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିରହରେ ବ୍ୟଥିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଫୁତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଜୀ ପୁନର୍ବାର ଆସି ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦର୍ଶନ ଦେଲା, ପୁନର୍ବାର ଦର୍ଶନ ଦେଲା ପରେ କ'ଣ? ତଂ ବିଲୋକ୍ୟା ଗତଂ ପ୍ରେଷ୍ଟ ପ୍ରୀତ୍ୟୁତ୍ଫୁଲ୍ଲ ଦୃଶ୍ୟ ବଳା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ନା ଗୋପୀୟରେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋପୀମାନେ ବିରହରେ ବ୍ୟତୀତ ଥିଲେ, ଗୋପୀ ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ପୁରା। ତାସା ମାବିର ଭୂଷୈର ସ୍ୱୟମାନ ମୁଖାମ୍ବୁଜ ପୀତାମ୍ବର ଧର ସ୍ରବି ସାକ୍ଷାତ୍ ମନ୍ମଥ ମନ୍ମଥ, ସାକ୍ଷାତ୍ ମନ୍ମଥ ମନ୍ମଥ। ମନ୍ମଥ ମାନେ କ'ଣ? କନ୍ଦର୍ପ, କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ଜିଣିଆ ରୂପ ତାଙ୍କର। ସାକ୍ଷାତ୍ ମନ୍ମଥ କନ୍ଦର୍ପ ରୂପରେ ସିଏ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ ସେଇଠି ବିଚରେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ତଂ ବିଲୋକ୍ୟା ଗତଂ ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରୀତ୍ୟୁତ୍ଫୁଲ୍ଲ ଦୃଶ୍ୟବଳା, ପ୍ରୀତିରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇଗଲେ ପୁରା। ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଅଦର୍ଶନରେ ବିରହରେ ବ୍ୟତୀତ ହେଇକି 300 କୋଟି ଗୋପୀ ସ୍ୱାମିନୀଙ୍କୁ ଅଗ୍ରରେ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି, ଯେଉଁମାନେ ଯମୁନାର ପୁଲିନରେ, ଯେଉଁମାନେ ବିନିଦ୍ର ରଜନୀ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କ୍ରନ୍ଦନରତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେ ମହାଭାବକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଠାକୁରଜୀ କ'ଣ ହେଲେ? ପ୍ରକଟ ହେଲେ ତାଙ୍କର। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମାନେ କ'ଣ ଆସିଲା?
पूरा उत्फुल्लित होती नदी जमी उछले पूरा जुआर आसे समुद्र रे नदी जो पूरा बन्यार आसे जो उच्छलित हो जाए से पूरा अंतकरण में भगवत दर्शन ठाकुर को दर्शन कर मन भितर आसीगला जमी हेन कहीं हेन कौन क्या घर बाछुरी हजि जाइए से बिचरा 3-4 दिन खोजुव हठात मिलगले के आनंद मिल जहाँ आसीगला खाली बाछुरी गोटे बाछुरी कौन गोटे कागज कौटे हजि जाइए कागज खोजु खोजु मिलगले आनंद लगुच पेपर गोटे हजि जाइए कड़े से खोजु से घंटे 2 घंटा 4 घंटा दिन जाओ टेंशन थी कड़े गला रखी किए ना कड़े मिलला पूरा आनंद पाए साधारण वस्तु गोटे एम तो साक्षात परम ब्रजेन्द्र नंदन को दर्शन कर बीरे व्यतीत आ दर्शन पाइला पर कौन आनंद ना मने मने स्वालिंगन कर मानस पटे तांके सान्निध्य लाभ कर पूरा किया तो केते कौन यही प्रकार उन्माद अवस्था आसी लोक उन्मत्त नृत्य करिए सेठी लोक बाह्य अर्थात लोक समूह द्वारा लोक समूह हास्य प्रशंसा मान अपमान आदित्य अवधान शून्य लोक मान प्रशंसा करेंगे कि हास्य करचंती कि अपमान करचंती एसब प्रति कौन सी विचार रही से ए दिग प्रति कौन सी चिंता ही थाए ना कहीं एकमात्र चिंता चिंतामणि चिंतन करुवे आ कौन रास्ता नहीं केवल भगवान को चिंतन कर ठाकुर जी को दर्शन लालसा इतने मन भर कौन सी मान अपमान ये सब किसी आसेनि मन भर आ जदि मन भर मान अपमान रोच भगवान को सेवा कले कि कौन कहीदेव बा भगवान को दर्शन कले उच्चस्वर नाम कले कि कौन ये सब भावना जो रोची ताल बुझा पड़े देहात्म बुद्धि है आमर संबंध ज्ञान अभाव ये अच्छी ना यदि संतान जदि कह मु बापा माँ को सेवा करुँची किए कौन देखीदेव परा ये प्रकार जो जो संतान होता कौन नालायक कह ना नालायक कह जो संतानटा पितामाता सेवा करने समय लज्जित होची काली के देखीदेव कि अपमान आसो मोर ताको संतान कह कि कह ना सेमती भगवान भक्त भगवत सेवारे भगवत भजन रे कीर्तन रे ए मान अपमान प्रशंसा अवधान शून्य दरकार ये सब न रहा दरकार हेल्ले आनंद अच्छी ए आनंद मिल महात्मा ने करुँना केते सेवा करते कीर्तन कर चलो हे राधे एवं व्रतः सप्रिय नामा कीर्त्या असत्यथरोतिरोदति अनुमाद नृत्यति लोकबाह्य काली की सारी अवध है श्री राधे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे जय निताय जय निताय जय विष्णुपाद दंडी स्वामी भक्ति विचार विष्णु वसुदेव महाराज की जय. You have not should sound, only calm part.